यत्करोमि जगन्मातः तदेव तव पूजनम् यत्करोमि जगन्मातः तदेव तव पूजनम् বিশ্বসারতন্ত্রে দুর্গাস্তোত্রে বলা হয়েছে, হে দুর্গা, তোমাকে প্রণাম করি। জ্ঞান স্বরূপা, তুমি সর্বজীবের একমাত্র আশ্রয়। ভয়ানক বিপদ সাগরে মগ্ন জীবের নিস্তারের হেতু নৌকা স্বরূপা তুমি। তুমি ন্যায়বানের প্রতি সন্তুষ্টা, অন্যায়কারীর প্রতি ক্রোধপরায়ণা। তুমি ব্যাধি ও বিপদগ্রস্ত মানবের যেমন ত্রাণকারী, তেমনি দৈত্যদেরও আশ্রয়। তুমি আমাদের কৃপা করো মা। नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्तमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते सदानंद स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बध्यस्य जन्तः त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये नले सागरे प्रान्तरे राजगे तमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुर्नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरेत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजां तमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदोर्दण्डलीला समुत्खण्डिता खण्डलाशेषभीते तमेका गतिर्विघ्नसन्दोहहन्त्री नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे तमेकाजिताराधिता सत्यवादिन्यमेयाजिता क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडा पिंगला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे सरस्वत्यरुन्धत्यमोघस्वरूपे विभूतिः शची कालरात्रिः सती त्वं नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुजनराणां व्याधिपीडितानां नृपतिगृहगतानां दस्युभिरावृतानां तमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद देवी दुर्गे प्रसीद देवी दुर्गे प्रसीद। সনাতন ধর্মের আদি শাস্ত্র বেদে বহু যুগ আগে ঋষিকন্যা আম্ভৃণী বাকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল দেবী সুক্ত পরম ঐক্যের শাশ্বত বাণী। এই স্তোত্রকে দেবী মাহাত্ম্য চণ্ডীর তত্ত্বে প্রবেশের দ্বার রূপে মান্য করা হয়।
আত্মোপলব্ধির আলোকে সেই ব্রহ্মবাদিনী ঘোষণা করেছিলেন, নিখিল বিশ্বের পরিবর্তনশীল সকল নামরূপের আড়ালে যে অপরিবর্তনীয় সত্তা, সেই পরমাত্মার সঙ্গে স্বরূপত আমি এক। আমি ধারণ করে আছি সর্বদেবতাকে, যজ্ঞে আমি ফলদান করি। আমি জগদীশ্বরীর সঙ্গে এক, নিখিল বিশ্বরূপে আমারই প্রকাশ। আমার তেজেই জীবগণ সক্রিয়। আমি সাধককে উদ্বোধিত করি, শরণাগতকে রক্ষা করতে আমি সংগ্রাম করি। ভূলোকের ঊর্ধ্বের চেতনায় আমার অধিষ্ঠান। আমি সর্বব্যাপিনী হয়েও নিরাকার, ব্যাপ্তিস্বরূপ, সর্বাতীত, অদ্বিতীয়, অনন্ত চিন্ময় অস্তিত্ব। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि, अहं आदित्वैरुतविश्वदेवैः, अहं मित्रा वरुणो भाविभूर्णि, अहं इन्द्राग्नि अहमश्विनो भा, अहं सोममाहनसं विभूर्मि, अहं तष्टारमतपूषणं भगम्, अहं दधामि द्रविणं हविष्मते, सुप्राव्ये यजमानाय सुन्नते। अहं राष्ट्रे संगमनि वसूनां, चिकितुषी प्रथमा यज्ञानां, ताङ्मा देवाभ्यदध पुरुत्रा, भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्ति। मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति, यः प्राणिति यायं शृणोति युक्तम्, अमन्तवो मां तायुपक्ष्यन्ति, श्रुधि श्रुतश्रद्धिवं ते वदामि। अहमेव स्वयमिदं वदामि, जुष्टं देवे विरतमानुषेभिः, यं यं कामये त्वं तमुग्रं कृणोमि, त्वं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अहं रुद्राय धनुरातनोमि, ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवाौ, अहं जनाय समदं कृणोमि, अहं द्यावा पृथिवी आविवेश। अहं शुभे पितरमस्य मूर्धन्, मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे, ततो वितिष्ठे भुवनान् विश्वतामुन्द्यां, वर्ष्मनोपस्पृशामि। अहमेव वातैव प्रवामि, आरभमाणा भुवनानि विश्वा, परो दिवा परो वेना पृथिव्यै, तावती महिना संबभूव। সপ্তশতী চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে পঠিত অর্গলা স্তোত্রের মাধ্যমে শরণাগত মানুষ প্রার্থনা করে রূপ, জয় ও যশ লাভের এবং শত্রু নাশের জন্য। প্রকৃতপক্ষে গভীর অর্থে এই স্তোত্রে প্রার্থিত হয়েছে স্বরূপ উপলব্ধির। তারই প্রয়োজনে ইন্দ্রিয়াশক্তি জয় ও পরমাত্মবোধের যশের প্রার্থনা, সেই সঙ্গে চেতনার উত্তরণে সকল প্রতিবন্ধকতারূপ শত্রুনাশের আবেদন। जय त्वं देवी चामुण्डे, जय भूतापहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तु ते। जयन्ती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशी विधात्री वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। মহাদেবী শ্রী শ্রী চণ্ডীর ধ্যান মন্ত্রে উদ্গীত হয়েছে। যে দেবী মধু কৈটভ ইত্যাদি দৈত্যকে নাশ করেছেন, যিনি মহিষাসুর মর্দিনী, সেই সিদ্ধিদাত্রী নবকোটি সহচরী পরিবৃতা জগদীশ্বরী চণ্ডিকা আমাদের পালন করুন। या चंडी मधुकैटभादि दैत्यदलनी या माहीशन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशनी शक्तिः शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलनी या सिद्धिदात्री परा सा देवी नवकोटिमूर्तिसहिता मां पातु विश्वेश्वरी। उग्रचण्डा प्रचण्डा च चण्डग्रा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चैव चण्डरूपादिचण्डिका अष्टाभिः शक्तिविस्ताभिः सततं परिवेष्टितां चिन्तयेत् जगतां धात्रीं धर्मकामार्थमोक्षदाम्। চণ্ডীপাঠের অঙ্গরূপে পঠিত হয় দেবী কবচ। এই মন্ত্রাবলীর মধ্যে উচ্চারিত হয়েছে দেবীর বিভিন্ন নাম, যেগুলি শরণাগতের প্রাণে জাগ্রত করে শক্তি। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रीति नवो दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। प्रेतसंस्था च चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना नारसिंही महावीर्या शिवदूती महाबला माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता श्रेष्ठैश्च मुक्तिकैः सर्वा दिव्यहार प्रलम्बिनी इन्द्रनीलैर्महानीलैः पद्मरागैः सुशोभनैः दृश्यन्ते रथमारूढ़ा दिव्यः क्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुशलायुधं हेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं च खड्गं च साङ्गायुधमनुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्तायुधनित्वं देवतानां हिताय वै नमोऽस्तेऽस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी। পুরাকালে দৈত্যরাজ মহিষাসুর তপস্যা বলে প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে অসামান্য শক্তিশালী হয়ে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে, দেবতাদের পরাজিত ও বিতাড়িত করে এবং মুনিঋষি সজ্জনদের প্রবলভাবে নির্যাতিত করে। নিরুপায় দেবগণ
তখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের শরণ নিলে তাঁদের সকলের দিব্যশক্তি একত্রিত হয়ে রূপান্তরিত হল এক দেবী রূপে, যাঁর হস্তে সংগ্রামে মহিষাসুর ধ্বংস হয়। তখন পুলকিত দেবগণ সেই অম্বিকা দেবী দুর্গার স্তব করে বলেছিলেন, যে মহাদেবী সর্বদেব শক্তির ঘনীভূত প্রকাশ, তিনি আমাদের মঙ্গল করুন। সেই চণ্ডিকা জগৎ পালনে ও অসুর বিনাশে আমাদের রক্ষা করুন। যিনি পুণ্যবানদের গৃহে লক্ষ্মী রূপে ও দুর্বৃত্তদের গৃহে অলক্ষ্মী রূপে প্রকাশিতা, তাঁকে প্রণাম করি। বদ্ধ জীবেরা তাঁকে জানতে পারে না। তুমি সর্বাশ্রয়ী বিকার রহিতা পরমা প্রকৃতি, তুমি শব্দ ব্রহ্মরূপা, আবার তুমি কৃষি শিল্প বাণিজ্যাদি বৃত্তিরূপা। তুমি ব্রাহ্মী সরস্বতী, নারায়ণী লক্ষ্মী ও রুদ্রাণী গৌরী। কারো প্রতি তুমি প্রসন্ন হলে সে স্বীকৃতি লাভ করে সপরিবারে ধন্য হয়। শ্রদ্ধাবান ধার্মিক তোমার কৃপায় পরলোকেও শান্তি পায়। মানুষ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভ করে তোমার কৃপাতেই। তোমার চিত্তে যেমন কৃপাধারা, তেমনি সমরকালে নিষ্ঠুরতাও জাগে তোমার চিত্তে। হে অভয়া দেবী, তোমার সকল সৌম্য ও ভয়ঙ্কর রূপ দ্বারা নিখিল জীবকে সমস্ত দুর্যোগ ও হিংসা থেকে রক্ষা করো। देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या तामम्बिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतः स्म विदधातु शुभानिशानः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान् अनन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलञ्च सा चण्डिकाखिल जगत् परिपालनाय नाशाय च शुभभयश्रमतिं करोतु। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनिस्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतः स्म परिपालय देवि विश्वम्। किं वर्णयां तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किञ्चाहवेषु चरितानि तवातिजानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु। हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञायसे हरिहरादिवीरप्यपारा। सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या। यस्याः समस्तसुरता समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी। स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुच्चार्यसे तमत एव जनैः सदा च। या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता च अभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी। शब्दात्मिका सुविमलत्रिजजूषां निधानम् उद्गीतरम्य पदपाठवतां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री। मेधासि देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा। श्रीकैटभारी हृदयैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां जशांसि न च सिदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्तदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृति करोति। सर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदानं देवि तेन। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तः शस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का तदन्ना सर्वोपकार करुणाय सदार्द्रचित्ता।
येनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिकुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा तज्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टासनेन नः पाहि चापज्जानिश्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। মহিষাসুরের পরবর্তীকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই অসুর আবার স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে এবং দেবতাগণকে বিতাড়িত করে। দেবগণ বাধ্য হয়ে শরণ নিলেন সেই মহাদেবীর, কারণ তিনি আগেই কথা দিয়েছিলেন যে দেবগণ বিপদকালে তাঁর শরণ নিলে তিনি আবির্ভূত হয়ে তাঁদের রক্ষা করবেন। দেবগণ কর্তৃক উচ্চারিত সেই অপরাজিতা স্তোত্রে ব্যক্ত হয়েছে, মহাদেবীকে সতত প্রণাম করি সমাহিত চিত্তে, প্রণাম করি দেবী শিবাকে, প্রকৃতি ভদ্রা রুদ্রা জগদ্ধাত্রীকে, চন্দ্র জ্যোৎস্না ও সুখ স্বরূপা দুর্গমাতা থেকে রক্ষাকারিণী কৃষ্ণা ও ধূম্রবর্ণাকে, সর্বকার্য ও ক্রিয়ারূপিণী দুর্গাকে প্রণাম। যে দেবী বিষ্ণু মায়া ও চেতনারূপে প্রসিদ্ধা, যিনি সর্বজীবের বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা, কান্তি, সম্পদ, বৃত্তি, স্মৃতি, শান্তি, শক্তি, মাতৃ, এমনকি ভ্রান্তিরূপেও তাকে নমস্কার, নমস্কার, বারংবার তাকে প্রণাম। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतात्मतां, रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै गुरुमो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै सर्वान्नै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी
सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापिदेव्यै नमो नमः चिद्रूपेण जातस्नमेतद्व्यापस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अधिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापित्वैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिः। ভয়ঙ্কর সমরে দেবী কর্তৃক ধূম্রলোচন চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ নিশুম্ভ ও শুম্ভ নিহত হলে দেবগণ নিশ্চিন্ত হয়ে দেবীকে যে স্তব করেছিলেন সেই নারায়ণী স্তুতিতে আছে, হে দেবী প্রসন্না হও, হে জগজ্জননী তুমি একমাত্র আশ্রয়, তুমি জগতের আদি কারণ মহামায়া, তোমার দ্বারা জীবগণ মোহিত হয়ে রয়েছে, আবার তুমি প্রসন্না হলে মুক্তি দান করো। সর্ববিদ্যায় তোমার অংশ, জগতের সমস্ত শিল্পকলাও তোমারই, সকল নারীতে তুমি বিশেষভাবে অবস্থিতা, জননী রূপে জগতের অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হয়ে আছো, সকলের বুদ্ধিরূপা তোমাকে প্রণাম। কালরূপে পরিণাম দায়িনী হে নারায়ণী তোমাকে প্রণাম। হে সর্বমঙ্গলা মঙ্গলরূপিণী শিবা সর্বার্থ সাধিকা সৃষ্টি পালন সংহার কর্ত্রী দেবী, তুমি শরণাগত দীন ও আত্মের পরিত্রাণকারিণী তোমাকে প্রণাম। শিবদ্যুতি চামুণ্ডা হে দেবী তোমাকে প্রণাম। তুমি আমাদের সকল বিকার ও উপদ্রব থেকে রক্ষা করো। হে ভদ্রকালী তোমার ত্রিশূল আমাদের নির্ভয় করুক। হে চণ্ডী তোমার খড়গ আমাদের কল্যাণ সাধন করুক। সেই তুমি শত্রু দস্যু দাবানল ও সামুদ্রিক বিপর্যয় থেকে আমাদের রক্ষা করো। হে জগদীশ্বরী শরণাগত আমাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল করো। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्तमेका महिस्वरूपेण जतः स्थितासि अपांसरूपस्थितया तैतद्व्याप्याज्यते कृष्णमलङ्घवीर्ये तं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु
तयैकया पूरितमं वयैतद्गाते स्तुतिस्तपि अपरापरक्ति सर्वभूता यदा देवी सर्गमुक्तिप्रदायिनी तं स्तुतास्तुतये वा भवन्तु परमूर्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य परकौशत्ये नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते शरणागतदीनार्थ परित्राणोपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भक्षरिके देवी नारायणी नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते मयूरकुक्कुटभृते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते शंखचक्रगदाशार्ङ्ग गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते गृहीतग्रमहाचक्रे दंश्रद्भृत वसुन्धरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते नृसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनोज्जले वृत्रप्राणहरे चैत्री नारायणी नमोस्तुते शिवदूतीश्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि सदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिवा ब्रवीतामसि नियते तं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयग्रस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते जालाकरालमत्तुघ्रं अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्यतेजांसि सनेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पाप्येभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिक्वशापङ्क चर्चितस्ते करोज्जलः शुभाय खड्ग भवतु चण्डिके त्वां नतावयम् रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् तामाश्रितानां न विपन्नराणां तामाश्रिताश्चाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कदनं तयाद्य धर्मद्विषां देवी महासुराणां रूपैरनेकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्ताम्बिके तत्प्रकरति काम्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु चकात्तदन्ना ममत्तगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येतदतीव विश्वं रक्षांसि जग्रग्रविशाश्च नागा जत्रारयो विदत्सु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धि मध्ये तत्र स्थिता तं परिपासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये वै भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरि भीतिर्नित्वं यथासुरवधादधुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां च शमन्मयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्राद्यहारिणी त्रैलक्यवासिनामिडिये लोकानां वरदा भव। দেবী মাহাত্ম্য শ্রী শ্রী চণ্ডীতে কথিত কাহিনীর সার স্তবসহ বর্ণিত হল। এই মহাদেবীকে শারদীয়া মহালগ্নে প্রতি বছর আমরা বরণ করি, পূজা করি নানানভাবে। শরৎকালে অনুষ্ঠিত এই মহাপূজার সময় মহিষমর্দিনী দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে দেবী সরস্বতী ও লক্ষ্মীর পূজাও সম্পন্ন হয়।
ফলেই পূজা হয়ে ওঠে সৃষ্টি পালন লয় কর্তৃরূপা ত্রিদেবীর পূজা। সেই সঙ্গে খাদ্য শক্তির দেবতা কার্তিক ও শ্রমশক্তি দেবতা গণেশেরও পূজা হয়। প্রকৃতির প্রতিনিধি রূপা নবপত্রিকার পূজাও হয় একই সঙ্গে। সেই সঙ্গে স্মরণ করা হয় দেবাদিদেব শঙ্করকে। হে দেবী দুর্গা, হে জগজ্জননী, সর্বদেব দেবী সহ তোমাকে প্রণাম। প্রসীদ ভগবত্যম্ব, প্রসীদ ভক্তবৎসলে, প্রসাদং কুরু মে দেবী, দুর্গে দেবী নমোস্তুতে।